Ayan guys, magandang laban na. Jer, papasok ninyo Jer? Papasok? Oh, papasok na po sila Chubby Licious versus Arma Natividad. Dito lang po sa Compostela Tournament. Last day elimination guys ha. Ayun, good shot. May kasamang counter. Iba talaga si Arman. Kina-counter si Chubby Licious. Alam ito? Alam. Ano? Muntik nang pumasok oh. Sayang. Pre, solo na ka pre. Pre, solo na ka. Na, scratch yan. Baba doon. Baba yan eh. Bababa nga. Grabe ba? Nasa butas lahat. Sulod ka rin? Asa mo na pinta tumutin? Ada pinta tumutin? Kapito niya ni kuliah? Ayan na guys ha. Tala, ano gamit ni mo? Sulod na guys. Sulod na ka? Lolo Buglitaw. Oh, dito yung idol ko, Lolo Buglitaw. Ayan na. Ayan na guys. Pinaikot-ikotan ni Chubby Licious yung bola. Ayan na. Limang bola na lang. Ayun. Limang bola, 3 bola na lang ubusin. Ano, baliwala. Saan-saan pula marap. Scratch din. Ano nangyari sa bilyar?